Belah kaban beradi, ando iti kita era keping baca, masuk Injil Luk, tetek 6, baris senda indi, tok 40 pri. Jesus penunguhang kebun jagung, wangandu sabat. Bala rasulna lalu nyepi keping jagung, ngiuk nada tengen dengan maan kerana. Inya Farisi nyiken. Mani hamu ngundah ani de kuat undang-undang ami, de kai amu dapat ngundah ne wangandu sabat. Jesus nyaut balana. Kai kah amu maca ani de tunda David dengan bala inya de ngajah ne wang balana seberek. Ne meret ne remin tampak, tumbit ne ruti de dedek tampak, naan ne dengan jugon ne lagi nik inya de ngajah ne. Pak, ruti iti, mina bala padri Yahudi saja boleh maan. Jesus nyenda lagi dengan inya Farisi. Anak Mesia, si en mah tanpa andu sabat. Wang andu sabat tetindi, Jesus meret ne tempel, lalu ngajar. Ain, ada inya dengan bus tengan ta'uhna. Ada guru de pandai duah undang-undang, dengan bala inya Farisi, ira megau cara tinan pira Jesus ngundah kerja biek. Jaji, balana pirati Jesus mene-mene, karena puri inya wangandu sabat. Pak, Jesus puan pikir balana, lalu nyanda nik inya dengan bus tengan na sien. Makat dengan gati ndik jawi, inya sien lalu makat dengan mijok. Lalu Jesus nyanda nek balana, aku nyiken amu. Anikah de nancak undang-undang kita pula tundah ne wangandu sabat? Nulung atau kendem? Ngilamat nyawa inya ataupun kenyap ne? Beseen ne begiling tebek balana, lalu nyanda nek inya de mendem sien. Binujok boh tengah namu. Inya sien ngajak senda Jesus, lalu tengan nepago. Balana puno badapi meji, lalu berundeng panadep ne. Anih kah kayu dah dapat tundah balana mentun Jesus. Jesus gain dekaju, ngin ira semayang. Lalu de indi ngare-ngare sien, na semayang ne tempa. Wangandu menyawa, ne ngaba bala murid ne, dengan ne milih masuk bala sien semeheng 2 orang. Na piganan bala sien rasul. Simon de piganan na Peter, dengan adi na Andrew, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James anak Alphaeus, Simon de piganan na Zeliat, Judas anak James, dengan Judas Iskariot dan nyua Jesus. Museen na mohon nyagan dek bala sien. Lalu ngeradih de tanah rata, dengan ihong bala anak murid nabi gumpul, dengan bala ratus, de masuk obo-obo sita negeri Judea, dengan masuk Jerusalem, dengan de masuk tebing laut negeri Tyre, dengan Sidon, de mendek era kepingna, dengan daerah empuri adepna, masu macam-macam kendem. Inya de odok kinacoroh de biek, pun odok puri. Dengan obo-obo inya ratus, pun cuba era magehna, ngin kuasa na ada luah, masu na dempuri obo-obo inya. Nam perhati tebek bala murid na dengan nyanda. Berapa senang kinde desasi, dengan kinde mah ngempu pemerintah tempat. Senang kinde diseberek iti seh.
kinde ira biso. Senang kinde de muas iti ise, kinde ira natau. Senang mah kinde wanginya ngeji kinde, neren kinde luah, ngkeyak kinde, ngunam kinde mung inya biek, ngin stegel anak misia. Pirangen mah wangandu si en mandek, lalu bilanggi mah dengan ripu rami, ngin wang si en upah kinde bahas de surga. Iti mah jerane bala babuk alakna kasih bala nabi. Pak susah mah kinde de kaya, iti seh kinde ngerasa penyenang. Susah mah kinde de biso iti seh, kinde era naput sebereg. Susah mah kinde de natau iti seh, kinde era ngawang dengan muas. Mana susah wang dunia muji kinde, iti mah de senanda bala babuk alakna pasal bala nabi palsu. Pak aku nyandane kinde de kaping aku, senuka piseren kinde, paguh dengan bala dengan cik kinde, berkat bala de nyumpah kinde, dengan semayang nyugon bala de biek dengan kinde. Nik inya de nampar pempi kinde, teun lagi pempi de dindi. Nik inya de ngumbit baju double kinde, apa paguh nyugon baju kinde. Jugon dek asih-asih inya dinyungka masuk kinde, dengan aba nyungka balik reta kinde, masuk inya dengan rumpak kinde. Tundah ledek inya, mung adep ira ngancak inya, mundah ledek adep kinde. Kan kinde nyuka bala dan nyuka kinde, ani terima kasih dan arep kinde. Inya lebih dosa pun nyuka inya dan nyuka adep na, dengan kan kinde paguh nik inya de paguh nik kinde, ani terima kasih dan arep kinde. Ngin inya lebih dosa pun ngundah mung sien, dengan wang kinde minjam kayu kinde, nik inya de puan kinde ira nganti na, ani terima kasih dan arep kinde. Inya lebih dosa pun minjam kayu na, nik inya lebih dosa ngambe na, ira terima ganti na. Kai sinuka piseren kinde dengan paguh nek balana, lalu minjam kayu kinde dengan abba ngarep neti pering. Kinde ira terima upah de bahas, dengan kinde ira jaji anak tempat de sembuh, ngin adep na paguh nek inya de tikut dengan inya de biek. Masih makinde dengan inya, mung amang kinde depi masi. Abba ngakiminya, lalu adep kinde pun kai odok nakim. Abba nyalahinya, lalu adep kinde pun kai odok sinala. Nampun, lalu kinde pun ira odok nampun. Jugon, lalu kayu de ira jugon de kinde. Si en tinakar puno binadeg, ngin mung si en ki akhir jugon kinde, mung si en lagi ira odok paring de kinde. Jesus nyanda senda pakawiti ndek balan. Indi inya bakep kai dapat nguntun de dindi, kan ada dua-dua na ira sama rebu de uha. Anyap murid lebih pandai mesu guru na. Pak semua murid wang ngumbuh bilah teh ira mung guru balana. Ani tegal kinde piratin tebek apek de bateh adi umbu kinde, dengan anyap kala tebek apek kayu de bateh adep kinde. Mani kine nyanda ndek adi umbu kinde. Tingan, coba aku peluah apek de bateh hamu. Wang adep kinde kaya dapat tebek apek kayu de bateh adep kinde. Pimusin tayu peluah apek kayu masuk bateh adep kinde. Lalu pejin kinde dapat tebek dengan sedet terang era peluah apek de bateh adi umbu kinde. Anyap dengan kayu de pagu peluah buah de mendem. Musien lagi anyap dengan kayu de medam peluah buah de pagu. Ngin kita puan
Tiap-tiap tengen kayu masu buah ne. Enyap inya ngumo buah fig masu pumpun reja. Atau ngomo buah anggur masu bala kuka. Inya de pagu ngumbit anih de pagu masu pimagu de odok simpen de abi aseng na. Inya de biek ngumbit kayu de biek masu anih de biek de odok simpen na. Ngin sanda inya lilih masu anih de pirabih na duah aseng na. Menih kinde ngaba aku, Tuhan, Tuhan. Lalu kai ngundah anih de nanca aku. Asih inya de kaping senda aku dengan ngireja na. Aku ira pidaan mengenih inya sien. Ne mung nambah de ngundah ramin nyangkol sampai jejeb. Lalu pijok tungkang na de tunduh batu. Wang sungi ampuh lalu mangka ramin sien. Pak na kai dapet ngiyug na. Ngin tegep odok tunda. Pak nambah de kaping lalu kai ngundah aneh-aneh. Ira munginya de ngundah ramin na de tunduh tanah dengan anyap tungkang na. Wang omon sungi mangka na tumbang. Ramin sien ruruh rasa.